Na decision game 3 na sa ato ang main event. Team Cebu City versus Team Consolacion. Agay 1-1 atong standing ha. Midaog sa game 1 Team Consolacion, game 2 midaog Team Cebu City. O 1-0 na pabor sa Team Consolacion. Okay, ni serbisyo Tonton para dos. Ayay, Jobert. Out ball na sad. 2-0 na, 2-0. Okay na atong bakbakan diri sa Barangay Tolo-Tolo. Consolacion Cebu, sponsored niya sa mga barangay officials nila sa Barangay Tolo-Tolo o organized ni Boss Edwin Isok. Kiniserbisyo ni Tonton para 3, 2-0 na. Iyay, South di Sadam. Pikang Tonton, Sadam gyapon. Ayay, underneath, side out. Bola sa Team Cebu City. Shout out Konsehal Silso Gabunada diha sa Lower Kamanggahan, Kalunasan, Cebu City. Philip Adrian Dualo, shout out. Charlie Milan, shout out. Serbisyo Kulapo para uno. Ay kaubkam ni Jomar. Giligwatang Kulapog Mayo. Saktuha oy. Igua oy. Bullseye ang kanto sa Team Consolacion. Courtesy sa tira ni Idol Kulapo. 1-2 na. 1-2. Charlie Naya, shout out. Rigid Mika Rochelle, shout out. Konsehal Joel Montalia o ni Ma'am Rosalie Montalia, shout out. Konsehal Hitler day. Konsehal Hitler, shout out. Hitler na post. Konsehal Hitler Inok, shout out. Kulapo Milaras. Ay, pad-pads Tonton. 2 iguales na to decision game 3. Jid Lulusuro, shout out. Nestor Tantog, shout out. Pilomina Salis, aka Panis, shout out. Jobert Bitrapo, Saudi Abog, Punang Sadam. Ayay, wana makahilo ang tirang Tonton. Makalanag. Iguales 2 ang atong score. Bola sa Team Consolacion. Serbisyo Abog para 3 para Labaw. Iguales 2 ha. Abog again. Kulapo tut. Ay, auto nga blow. Ang Super Mario ni Kulapo. 3-2. Abog para 4. Score. Juwen. 4-2 na, 4-2. Boss Alex Corrales, shout out. Junji Tampos, aka Manila Boy Diaz Canhulaw, shout out. Konsehal Louis Alquisalas Diaz Barili, shout out. Serbisyo Abog para 5. Lobo. Gilayat ang Abog. Kuhang Jobert, South, kauntiran Jobert. Out ang Kang Tonton. 4-2 ha, 4-2. Iguales abay ka na kuron. Abay ka kinito sa. Bola sa Team Cebu City. 4-2 in favor of Team Consolacion. Ang ato ang decision game 3. Labaw duha ang Team Consolacion. Boss Tisoy ni Ma'am Rosalyn Rosal, shout out Diaz Peace Valley. Serbisyo Jobert para 3. 4-2 sa to score. Jobert again. 3-shot combination ni Jobert. Sound. Gipi kan Jomar. Naglinatusay na. Wana. Latos bayo. Para mga hubag ng lubot. Tuaray. Awas na awas. 4-2. Side out. Bola sa Team Consolacion. Iguales abay ka na. Katunduan nyo ganiya. Servisyo Dakigo Baksab. Jomaruma para 5. Ayay, Lobo pasadas ka Jobert. Jobert again. Tora, kanto. Buhagay. Hawan pas kang manang. Bola birds. Side out. 4-2 lang yapon na to score. Servisyo Sadam para 3. Lobo. Giligwatan ni Kulapo. Gios bang Jobert. Daray. Wa kasod. Tira ni Jomar. Wa kadating. 4-3. Kene para Iguales. Serbisyo Sadam. Agay. Out ball.
Side out, 3-4 ha. 3-4. Osay labaw sa Team Konsolasyon. Servisyo Tonton. Para 5. Ay, score again. Boss. Servisyo Tonton para size. Ay, Jobert na sa nayayay. Grabe ang mo servisyo ng Idol Tonton. Size 4 na. Ilas? Oh, size 3. Ay! Size 3. Uno kaya itong korte dire ha. Oh, servisyo Tonton. Size 3 sa itong score. Para City ang team Konsolasyon. Agay. Wana, nag-counter na patay la. Papap. Grabe ha. Papap. Biagis to nga ang mampran. Ang mampran ni agis to nga. Champions Kamutis! 3 City. Kene para 8. Tuarang abog tokpon. Nabitay Jobert. Gipunan to wala. Hastag lugawa ang ani ron, naipit ni ron. Hala kaniya. Allah, gibumbahi birahin cacay. Ayay! Allah. Awas. Tres City, bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo para 4. La, sugod na Krimila. Here comes the spike. La. Sagnato ninyo, Kuyawang Saddamoy. 4 City na, 4 City. Tulo na lailabaw sa Team Konsolasyon. Kini servisyo Kulapo is the best. Lobo. Giligwatan Kulapo. Gitubag ni Tonton. Sao di Jobert. Ay, kilid. Agay! Lana. Higang Saddam. Abtikang Saddama. 7-5 na. 7-5. Juel! 0-0 ba? 5 ra gapon. Ay, Tora. Kulapo. City na to ba? City. Ay! Sound pa. Diha. Gipi kang Jomar. Ay, awan pas kang manang. 5 ra. 5 City. 5 City. Kini para 8. Servisyo Abog. Tonton. Ay. La! Wana. Sugod ng krimen na ni. Nanay mga yayayan ni ron. Wana, ipit na. Inside kayo. Nawaw malis Kulapo. Otso 5. Abi ni Kulapog out. Tirahin Kulapo. Ay. Score. 9-5 na. 9-5. Delikado ng duha mo serbisyo. Si Tonton o Abog. Bugat kay mga serbisyo. 9-5. Kini para Jis. Abog may layat. Ay, tuara. Wa kariak si Tonton. Wa kakabkab ang ligi ni Tonton. Gitagaaghinay ni Jobert. 5-9. Oh. Servisyo Jobert para size. Miwaw ko. Miwaw yun. Wow gato. Size 9 na, size 9. Size 9 ha, size 9. Okay na, servisyo Mr. Explosive, Jobert Marcinas para City. Para City na, servisyo Jobert. Jobert. Lobo, pasadas. Gibagurusan ni Jomar. Wana, Agay, tara! Hala, counter ni Jobert. Tuara, wana. Yayay na. Yayay na. Noy, Bisay sa to score. Side out bola sa Team Konsolasyon.
Lumlong na siya. Okay, back to the ball game. Kini para Jis. 9-6. Pabor sa team Kuso. Wala. La, side out. Bola sa team Cebu City. 9-6 sa to score, 9-6. Oh, servisyo sa Dampo River. Naging breaker para City. Score. 7-9 na, 7-9. 7-9 na, duha na lalabaw. Kini para 8. Kulapo. Abog po Kulapo. Sarasay si Kulapo. 7-9. Daki ko na to, hinaya lang to. Okay, back to the ball game. Servisyo Tonton para Jess. Jomar to Jobert. Ito aragi hatag skillin. Saud di Kulapo. Gibalikan. Saud gihapon. Gila yata Jomar. Abog may kabyon obos sa stira. Obos kay stira. Side out. Servisyo Kulapo is the best para 8. City 9 Trilling sa tunduay. Latos ni Jobert. South pa Jobert. Gipik ang Tonton. Awas. 8-9 kini para igualis na ang team Cebu City. Kini gabaguros ang tirang Jobert ay. Kagay dire ang sentro, hawan pas kang manang. 9 iguales ang ato decision game 3. Kini para labaw na ang team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best para Jess. Score. Jess 9 may overtake na ang team Cebu City sa aton decision game 3. Hoy, Kulapo! Servisyo Kulapo para 11. Agay, Saudi Tonton. Gipikhan ni Jobert. Baguros. Giara tuara. Ang bubangga giba. Jis 9 ato score. Jis 9 side out bola sa team Konsolasyon. Servisyo Abog para Iguales. 9 Jisa. Pogong mga kaibigan. Wala maginawa ang atong mga kapapat. Kaguday team babang. Gipusil ni Jubert ay. Yaway. Sugod ang pamusil Jubert na. Jess 9. Jess 9 ato score. Servisyo Jobert para 11. Saan nagpuli-puli na Wala change position si Jobert og si Kulapo. Servisyo Jobert. Tuara. Jobert Milatos. Daguok ng mga tira sa team Cebu City. Good item kayo. Good item kayong tira sa dam. 11-9. Kini for the win na ang team Cebu City para champion sa atong bakbakan diri sa Barangay Tolo-Tolo, Konsolasyon Cebu. Kini servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para champion. Saud pa. Delikado pa ni. Gabaguros na mga bola.
Nagpangilat na. Hala ka diha, wana lugaw na. Wana. Delikado na nila maipit ani, sugod ang krimen la. Why mo give up? Ala, bukot ang tira ni Jobert. Delikado. On sinoybe. On sinoybe, side out la katriling ane. Kini para JC serbisyo Jomar Roma nagkingo baksa. Ala, Jomar. Pabuto nas masukat Jomar. Kupo Jobert. On si Jis. On si Jis. On si Jis Kene. On si Jis. Wala. On si Jis kini para Iguales. Iguales 11 na. Iguales 11. Wala. Wala maginawa ang mga kapapart na to dire. Hala ka diha oy. Atong decision game 3 Iguales 11. Grabe adwa. Okay. Iguales 11. Serbisyo daking ko backstop. Jomar Roma. Oy. Time out. Okay, serbisyo Jomar. Hala misod kuara. Champion ng Team Konsolasyon. Misod ang tirang Jomar. Susan Roses Amalia Puentes. Champion dire ang Team Konsolasyon sa bakbakan dire sa barangay at Tulo-Tulo Konsolasyon Cebu.